चंदन जातर कथा कहब पिला बाबू को कहब पिला नाव गुड़ा कब बाबू के गढ़िला राजा के गढ़िला क्यों नर रे गो बाबू के बसिला राजा के बसिला क्यों धानरे डंगा जे भाषण थिला गो बाबू भाषण थिला कह कह कला कानो कह कला कानो नंद बोला गो कह कला कानो ननीलु चंदन यात्रा जेतेबेले हेइथिला जे सेने नाव गुड़ाक केतेटा लागिथिला से नाव के गढ़ी थिला सतेलो केन नावरे के बसिथिला एवं नावटा केन भसा जायथिला आ चंदन यात्रा केन होइथिला काहे दिन बाबा बाबू बाबू को हां ई कथा पिला गुटगुट के कह आ नै कहले पिला तोर पसरा हां मा ए मा ती काहे दम तो पिला के ओ था नहीं गोलानो आगो तो चंदन यात्रा के करथिला केबे हेतिला हां हां सखा ओ जे आ तो हमर पास के दी हां मई दम दे मेरे बा हां ना गो के हला इटा कहि देले बोदे काना कहि देले दबो का रे मा काना कहि मोही खा मु भूखे हे कोनो तो ही मोही खाबिछ ओ मर दही खाऊ सखा अगर राधा माई मोर पियो तमा छाड़ दे आजी पीरा तीरा सरे पोसा खेली मां आजी पीरा तीरा सरे पोसा खेली मां राधा माई मोर पियो तमा ए बहु काय हला लो हारू पाटिलो तुमा ओमारी खाना में ना रे घा हाय अगर राधा माई मोर पियो तमा अगर सपुर मुखी मोर पियो तमा आगवाजी पिरती रसरे पोसा खेली मा आगो दे तो ठीक कोला मा तो दे हार मा होय तो आगो सखा इरा केंदार कोबाड़ी दमा जानी छगा खोल में तू एते हरबर का करस तोर बेड़ा काना हे गोने न कोबाड़ी आगो हारिले बसामी कुले जितिले मुई बसमी कुले तोर जितिले मुई बसमी कुले बहुत चालाक छ सखा मुई जदी हारले मोर माइर कुले बसले अरे मोर माई जदी हारि गले मोर कुले बसाले আর মুই দে কা ধুড়া ছালামি না आगो बाबू होय बाबू गो सखा आगो हारिले बसामी कुले जितिले मुई बसमी कुले तोर जितिले मुई बसमी कुले सखा मोर माई के केनता करबी जानछु गा কেনটা করবু রে বুয়া आमे दुहेला रके लोखे मा आमे दुहेला रके लोखे मा माई चारु चंद्रमा गो माई चारु चंद्रमा आगो मोरहन आगो अक्षय तृतीया दिन गो बैशाख मास धन गो बैशाख मास धन कालिर का दिन पड़ी थिला हां कालिर दिन काना जानछु আরে নাই का दिन पड़ी थिला बैशाख शुक्ल चतुर्दशी হয় রে तो चतुर्दशी दिन के जन्म होइतिले आगो नरसिंह भगवान जन्म होइतिले
আর কালী চতুর্দশী দিনে বৃদ্ধ স্বামী কেনটা করଥିଲେ জানিছ কা আগ চকা পথরে তপস্যা করিলে নেই জানো কা তার মহিমা নেই জানি কা তার মহিমা গো মাই চারু চন্দ্রমা গো মাই চারু চন্দ্রমা সখা তো বৈশাখ শুক্ল চতুর্দশী অক্ষয় তৃতীয়া ঠারু এটা চন্দন যাত্রা তো চতুর্দশী দিনে সর্বপ্রথমরে চকা পথরে বৃদ্ধ স্বামী যেটা মহিমা গোসাই সে চকা পথরে তপস্যা করিছিলি আগ মর্ধন সেতির লাগি বৈশাখ শুক্ল চতুর্দশী তো চকা পথরে যেতবেলে মহিমা গোসাই বসিকি তপস্যা করিছিলে তো আমি ঘিও আহুতি করছু আগ মর্ধন তো চন্দন যাত্রা কে করিছিলা কে করিଥିଲେ আগ নৃসিংহ দেব গো জান লক্ষ্মী কে সঙ্গে ধরিন গো লক্ষ্মী কে সঙ্গে ধরিন এ নৃসিংহ গোসাই জান লক্ষ্মী কে সঙ্গে ধরিন গো লক্ষ্মী কে সঙ্গে ধরিন আগ মাই আগ চন্দন যাত্রা যে আর করিয়েছিলে ধন এ নেই জানি কা তাঙ্কর মহিমা নেই জানি কা তাঙ্কর মহিমা গো মাই চারু চন্দ্রমা গো মাই চারু চন্দ্রমা তো যেতেবেলে চন্দন যাত্রা নৃসিংহ লক্ষ্মী করিছিলে তো নাব কেতেটা তৈয়ার করছিলে বলছিলে আগ মর্ধন আগ 10 লক্ষ নাভ তৈয়ার কলাগো আগ দেব শ্রী বিশ্বকর্মা আগ 10 লক্ষ নাভ নির্মাণ কলাগো দেব শিল্পী বিশ্বকর্মা আগ গঙ্গা নদী তীরে গো আর চন্দন যাত্রা আগ গঙ্গা নদী তীরে গো চন্দন যাত্রা আর করিছিলি গো নবীন সজনী গো করিছিলি গো নবীনা সখা তো বিশ্বকর্মা আসিকি 10 লক্ষ নাব নির্মাণ করছিলা সে নাবরে কে কে বসিছিলে আগ 64 সহস্র গোপী গো সজনী সে নাবরে বসি গলে আগ কৃষ্ণ বল্লভ যার ভগবতী গো ধরি আরে এক নাব যে বাগিলা গো সজনী চন্দন যাত্রা করিলে আগ মর্ধন আগ 88 শস্ত্র মুনি গধন সজনী রে কয়ে নাব ধরি আগ 64 সিদ্ধ মুনি গয়ে কয়ে নাবে আর চন্দন যাত্রা করে পুরি গো সজনী চন্দন যাত্রা করে পুরি আগ যদি অবিশ্বাস অছি গো সজনী লেখ নৃসিংহ পুরাণ আগ সপ্তম সাগরে কথা রখিছি আর মিথ্যা নুয়ে বচন গো সজনী লেখিলে চাণ্ডাল হীন
হেলা বলে দিও গো ভুকে হানু নরে মা যে কানা দেমু দহি মহি পাউছ বলে দেখো সে বলে ঠিক আছে আগো বাবু যাহা ଥିଲା ପିଲାମାନ ମୋ ଛୁଆରେ ନେଇକିନା ବିକି ଦେନୁ ଗୋ ଖପରା ଖପରି ଦିଅ ଯେ ହାଟା ଚାବି କରି ଖାଇ ଦେମୁ ଭୋକେ ହେଇ ଗଲେ ଏ ପିଲା ହେ ଖବରା ତ ଆମର ସେ ଗୋଟା ଘର କୁକୁର ଚାଟି ଦେଲା ଗୋ সখা মাই পদ্রালে লক্ষ্মী নৃসিংহ চন্দন যাত্রা করছিলি কেতেটা নাবরে বসিছিলে আগো বাবু নির্মাণ করছিল নে পচর নড়ো নে পদ্রে ও তুমি জানছ আর আমি নাই জানি হয় সকাল বেলা হল নেই সখা আগো ই কুকরা আগো ই কুকরা ডকিয়া পাটিয়ে নু আসিছে গুপতে গো মাই মন জানি করি কোনো আকর গো মতে এ পিলা হ্যাঁ কুনুয়া করমু গো মতে হ্যাঁ আজিকা আচ্ছা আগো ই কুকরা ডকিয়া পাটিয়ে নু আসিছে গুপতে গো আর মন জানি করি কোনো আকর গো মতে আর মন জানি করি কোনো আকর গো মতে